салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 20 августи соли 2024 мебошад. Қарор дорем дар ноҳияи ҷаҳон ҷамоати деҳоти Истиқлол дар боғи пистазори бародарамон ҳоҷи Фаррух. Ассалому алейкум акай. Ва алейкум ассалом. Хуш омадед ба гурӯҳи ангур ва боғ. Шумо хуш омадед ба боғи мо. Мо соли гузашта омадагӣ будем боғи шумо тамошо ва бо имсол тасмим гирифтем ки омада боз ба навор гирифта нишон диҳем, чунки соли гузашта 20,000 подписчик буд, ҳоле аллакай 60,000 шудааст. Алҳамдулиллаҳ. Ва ба дигар одамам нишон диҳем кору бори шуморо, пистапарварии шуморо то халқ бинаду аз шумо ибрат гираду иншоаллоҳ худо хоҳад ба меҳнат камари ҳиммат банданд. иншоаллоҳ. ҳоҷи бобо, ана мебинем ҳаминҷода пистаҳои мана наздиктар биёр. дарахти пистаро бинед, пур аз писта аст. ин пистаҳо зоти куҷо аст? ё зоти аҳмадия, эронияи аҳмадия. зоти аҳмадӣ ҳоли напухта аст. ё қарибом аст. Иншоаллоҳ ки як 2 ҳафта баъд ният дорем ки пистаи тарфурӯшия сар кунем. Як моҳ баъд пистаи хушкас мечинем худо хоҳад. пистаи тарфурӯшиаш яъне ки заказ мекунад, тар мегиранд одамон? Бале, ҳамин кати клелаш мегиранд, бисёр мухлис дорад. баъзе навҷавоное ки навхонадор шудаанд бисёртар талаб мекунанд мегиранд. тар писта. Бале, пистаи тар. қувватнокеш баланд аст. Шояд баландтар бошад. Мана ман як таша гирифта шикастам мана. Бинем ҳад писта набинед. мағзашро пурра. ана ҳоҷи Фаррух, шумо дар болои чанд гектар писта зор доред? чени дӯсту насиб дорем, хеле дорем, худоро шукр. тахминан акун барое ки одамо мехоҳам фаҳманда, вале мегӯянд ки ту нагуфтӣ. ҳама савол метам, 100 гектар доред? Бале, тахмин 100 гектар писта дорем. тахминан 100 гектар писта доред. Пистаи дар баҳра даромадагитон чанд гектар аст? пистае ки пурра дар баҳра даромадагӣ 12 гектар. 12 гектар. қисман дар баҳра даромадагӣ бо як 20 гектар камтар. бештар ин пистаи ҷавон. пистаи ҷавон аст. шумо ҳоло боз ҳамин майдони пистаро зиёд кардани мақсад доред? бале, сол ба сол мо як 10 гектар 8 гектар мо мушкили об дорем. бинед ҳолати писта бисёр ҳолати хуб надорад аз ҷиҳати беобӣ. мо ҳатто алафоша дарав намекунем ки ҳамин нама як андоза қапида истад. агар мо об пайдо кунем, оби ба ҳазур бошад, оби бемалол бошад, мо бештар аз ин бояд ки писта корӣ кунем, не ки мутаассифона 8 гектар 10 гектар ҳар сол кушод мекунем тамом. дар ҳақиқат ҳамдиёрони азиз, бинед ки пистаҳо бечора як ҳоли зор доранд. дарахт аз сабаби беобӣ набинед, баргашро бинед хуш шуда истодааст. хайнам гуноҳи бародарам ҳоҷи Фаррух нест, барое ки каналҳо пуршудагӣ ҳастанд. минтақаи мо охири канал аст. охири канал. баъди мо як хоҷагӣ аст ва камтар об истифода мебарад. асосан ба молдорӣ машғул аст. ҳамин каналҳо камтар пур ки мешаванд, об камтар мебиёд. мо ҳар сол ба гарчанде ки тоза мекунем, ин минтақа гарм аст, аз даруни каналҳо обсабза бештар мебирояд, обсабзаҳо бештар манъ мекунанд оба. ва дуюм ин ки як минтақаи қумзор мегзарад аз биёбон, ҳар як гардишда об қумаш шушта зудтар пур мекунад. агар ки хок бошад, бо дертар пур мекунад. аз ҳамин лиҳоз ҳар сол мо каналҳои гарчанде ки тоза мекунем, бозам мешавад ки машаққати об пайдо мешавад. пистаҳои шумо мана ҳамин дар пеши мо будагиш чанд сола аст тахминан? ино аз дона соли 2009 кишт шудагӣ аст. соли 2013 пайванд шудагӣ аст. 4 солагӣ. баъди пайванд 10-11 сол шуд. баъди пайванд 10-11 сол шуд. пистаи нағзи баъди ман 10 солагиш чанд кило метад? 30 кило гуфтед, чанд кило гуфтед? имсол соли дамгириш истироҳаташ, соли ин писта солбанда, як сол мегирад, як сол не. имсол соли истироҳат аст, камтар мегирад. вақте ки соли хуб мегирад, 30 кило пистаи тар мегирад, баробари 10 кило пистаи хушк аст. 10 кило пистаи хушк. 10 кило пистаи хушк. соли гузашта омадем, ман реклама кардам, 1 тонна шаҳри Душанбе оварда фурӯхтед? бештар. 3 тоннаша бурда фурӯхтем. 3 тоннаша? бале. нархаш 150 сомӣ гуфтем? 165 сомонӣ фурӯхтем. дараҷаи аълоша 140 сомон то 140 сомона фурӯхтем. камаш 3 тоннаро. 3 тонна. бале. ҳамдиёрони азиз, аз шаҳри Душанбе хеста ҳаминҷо омадем. ман мақсад як аст ки ба шумо ҷавонон кори ҳоҷи Фаррухро нишон диҳем, пистапарварӣ кунед. мана ба мо савол метиҳам ки ҳоҷи бобо, дар ман ҳамин шароити тоҷикистон дар боғдорӣ аз ҳама фоиданок кадом зироат аст? мо чандин зироатҳои таҷриба кардем. дар минтақаи худмон дар назар дорам, бештар олу, шафтола таҷриба кардем. минтақаи мо аз шаҳр дуртар аст. шафтола бурда фурӯхтан машаққат аст. агар ки мо мечинем шафтола хом чинем, сифати паст. агар ки пухтагӣ чинем, бурда расонда наметавонем. инчунин
اولو پروری کردیم، یک 30 گکتار اولو داشتیم. متاسفانه بعضی سال خریدار پیدا میشد، بعضی سال اگر که ما یک هفته فروخته نتونیم اولویا یا شفت اولویا ای بین میرد و از همین لحاظ ما با بادام و پیستا پرداختیم. یک 30 گکتار باغ اولومون برهم دادیم و با پیستا تبدیل داده استادیم. خدا خواهد باغ اولو رو بریده پرتا جوشت پیستا میشونیم. بله، اکسکاواتر کاتری شکن کردیم. ولی شاید که یک مقدارش برآوردگی نباشد، شاید بینید. مالش بادام چند گکتار دارید و کدام نوع هست؟ بادامی کلان، درخت باغی کلانی بادام 4 گکتار داریم. نوعی یالتینسکی است بیشتر است و کریستال. و باغی جوان 2 تا 4 گکتاره داریم، 1 تا 15 گکتاره. این سال بادام خوب است؟ بسیار نازل است. خدا خواهد حالی رفته میبینیم جای خوش چیندن هم بادام رو. چیندیم، خوش کردیم. اندوران عزیز حالی ما میریم جای بادام رو خدا خواهد میبینیم خوش کرده ایستادن با خوش کرده جمع کردیم. جمع کردیم. بله. میبینیم. انا حجبو بود درباره گویم که اینجا در نوهای شما اساسا نوهای ایرانی است. بله، اکثرا نوع ایرانی است، دیگر نوع نداریم بغیر از بعضی سلکسی های داخلی است. بسیار کم است، از 1000 تا 1 تا خودموضوع ها است که نوعی نوترین است، در دیگر جا خیلی نوع نیست. ما بادامین نام کردیم و یا درازک است. اساسا اینجا احمدی سفید رواج است، برای که احمدی سفید سالی که استراحت هم میکند با یک چی میتید به بهره نمیموند. مثال اکبری اگر استراحت کند کمتر میوه میتید. بعد دوم این است که گپ در تعمیر است. ما باید که زمستان یا پروی خوب تیم غرقابی کنیم برای تیاری دیدن برای بهار و سال آینده. زمستان غرقابی میکنید، آب رو بسا میتید. بله، یخوب بری نه؟ یخوب میکنیم. بله، یخوب میتیم، غرقابی میکنیم، یعنی که غرق آب میکنیم. یک سوال دیگر، همین پیستا به پیوند پرورش کنیم خوب است یا پیوندارش خوب است؟ حتما پیوندارش خوب است. به پیوند 2 تا معما دارد. یکی معماش همین است که خیلی عمر طولانی در کار که وای بعد به وای رسانید و بعد وای میوه تیاد. تخمین خودماده در سن سالی 10 سالگی 12 سالگی شروع به میوه تی میکند. مسئله دیگه که کدام نمودی میوه میتیاد و خودش تصمیم میگیرد. شما نمیدونید که کدام میوه میشه. خرد میتیاد، رنگ خرد میتیاد، کم حاصل میتیاد، سر حاصل میتیاد. از این لحاظ حتما باید که درختی پیوند شده. شما درخت پیوندی با فروش برآوردگی بودید؟ ما برآوردگی بودیم. این سال نه، سال گذشته یک مقداری کم. این سال یک تخمین 13000 نهال پیوند کردیم. متاسفانه از لحاظ آن که نهالای ما یک ساله بودن، ریشه ضعیف داشتن، پیوندها ما سبز شدن، باز گشته خشک شدن. اگر نهال پیوندی داشتگی باشد چند پولی به سودا میبرید؟ ما 170 سومانی. 170 سومانی. حاضر اکن بنابر سببی که در فیسبوک از 10 دقیقه زیاد ثبت کردن مشکل است. ما حاضر این نوع رو تمام کرده با یک نوع تکراری میکنیم.